अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थाकू सलामत रखे, अल्लाह पाक थाकू खुश व खुरम रखे जी दोस्तों। अज ईद उल जुहा दी दूजी दिहाड़े कल एक बहुत ही अजीम दिहाड़ा है जिहड़ा साकू कुर्बानी का दर्स देंदा है। ते कल ईद के दिहाड़े भी जेडे सारे इलाके के सफाक लोग हैं एक कत्लो गारत तो बाज नहीं आते। कल भी सारे जिला मियाँ वाली दे विच दो कत्ल थे ईद के दिहाड़, जिंदे एक कत्ल निहायत ही अफसोसनाक कत्ल है। सारे मियाँ वाली का इलाका है, उत्थों का एक बंदा है सुहेल अली खान यारू खैर, उस अपनी सस को कल फैर मारा तो उसको कत्ल कर दिता है। हूँ पहले थोक मैं दसा चाह सुहेल अली खान है कौन। इसका ताल्लुक यारू खैल कबीले नाल है। तो 2017-18 इसके कुछ गाने भी रिलीज़ थे हैं। ये अपने आप को सिंगर भी आता है, अपने आप को शेर भी आता है। इसकी शादी थी हुई आई राणा बिरादरी दे घर दे विच। एक राणा मुनीर रही, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता फरमावे, फौत थी गई है। उसकी बच्ची दे नाल इसकी शादी थी हुई है। तो घरेलू नाचाकी की वजह को इसकी बीवी अपने माँ के कोल रही है। माँ भी इसकी कोई इतनी बुढ़ड़ी नहीं, 35 तो 40 साल के दरमियान उसकी उम्र है। बकौल इस दे सुहेल अली खान दे कि ईद का दिहाड़ा आई भी मेरे दो बच्चे, मैं अपने बच्चों को मिलन वास्ते मैं गया अपने ससुराल भी बच्चों को मिला। वहाँ ईद का दिहाड़ा है, हर बंदे की कोशिश होती है कि ईद से अपने बच्चों को मिले। वह मैं गया दरवाज़ा नाक किया, बीवी मेरी बह रही है। तो उस मैं को आखे वत क्यों आए, कोई कंजर पुणा खिंडावन आवण है, इतों वन निकल वन तू। फिर उस मैं को बेइज्जत करके घरों कट छोड़ा। ये बकौल सुहेल अली खान दे। वह मैं पिछले पासों जनाना गली गिन के आया। ये वकूआ है मुस्लिम बाजार का अवान चौक के नाल। भी मैं बाजार आया, उत्थे दी दुकान है, रस्ते के उत्ते इस आख्या मैं को अपना साला मिला है जिसकी उम्र 13-14 साल है। यह है कि मैं उसको आख्या भाई मैं तांगा मियाँ वाली को, मैं लाहौर वह पिया तो मेरी दुकान तू संभाल। मैं उसको दुकान पर गिना इतना याद है कि मैं उसको आख्या यार मैं अपने बच्चों को मिलना चाहना, लाहौर वजन तो पहले तो तू कुछ कर। बकौल इस दे के मेरा साला जना ना उस आख्या भी मैं बर्फ़ गिनन आया। तो मैं घर वहदा पिया बर्फ़ गिन के, दरवाज़ा मैं बंद न करे सा, दरवाज़ा खुला हुआ हो सी तो तू आके अपने बच्चों को मिल गए। बकौल सुहेल अली खान दे ये हूँ अपनी दुकान दे विच अपने साले दे नाल आई थे। इसकी वालदा को कह वन क्या कह भाई दुकान ते तेरे बच्चा तो सुहेल खान बैठे। उस आख्या जना मेरे बच्चे कुछ कर न देवे, वो घरों दुकान पर आई है। हूँ सुहेल अली खान आता कि पहले मैं को इस बाहरों खड़ो के गाली कढ़ियाँ। उस तो बाद दुकान देंदे रहिए, इस दुकान का समान इनके उनसे भुकावना शुरू कर देता है। मैं को दू थप्पड़ी मारे ने। उस तो बाद मैं को आख भी अगर तू हूँ मेरे घर वाले पास आसें तो उसके को 3 बोर पिस्टल आई उस बैर कढ़े। उस आख्या तू मेरे घर आसें तो मैं तेको फैर मार रहा था, तेक मैं न छुड़े सन। औरत ही बई मैं मरदा नहीं, मैं उहदे कोल पिस्तौल खस के दे। इस हाथापाई दे विच एक फैर थी है जिहड़ा वो कोई था पेट दे विच लगे तो वो फौत थी गई है। हुण इत्थे गल यह है कि पिस्टल जिहदे कोल भी आई उसकी सस को लाई या इंदे को लाई। हाथापाई दे विच अगर पिस्टल चलता है
تو اس کا مطلب ہے اس کا بلٹ لگا ہوا ہے، وہ ٹارگیٹ واسطے بالکل تیار ہے ریوالور، وہ پسٹل جیسے کول بھی ہے، اندر سس کو لائی پسٹل یا اندر کو لائی تو انہیں بلٹ چھکا ہوا ہے۔ ہوں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اندر کول بھی وسو چلائے یا اس جان بوجھ کے پھر اپنی ساس کو مارے، لیکن ایک انسان کا قتل تو ہے نا۔ ہوں یہ کول کو پوچھے بھی جڑے جو تیری ناچاکی چلتی پی ہے، عدالت دے بھی غالباً کیس بھی نہ چلتا ہوتا ہے، تو اس کا حق نہیں بنتا کہ اتوں ونیا۔ اگر وننا ہی چاہتا ہے تو کوئی علاقے دے معزز لوگ، اپنی برادری دے لوگ، یہ انہوں کو نال گن کے ونیا، انہوں دی منت ترلا کریا کہہ دے تھرو کہ میں کو اپنے بچوں کو ملن دیتا ونے، اس ڈائریکٹ ریئیکشن کیتا ہے کہ میں ویسا جی ملا سا، میں کون روک سکتا ہے۔ بہرحال قتل تھی گیا جڑا کہ ایک نہایت ہی کبھی فیل ہے، کوئی پسندیدہ فیل نہیں۔ اگر اس دی نہیں بن دی تو چھوڑے ویا، بیوی کو طلاق دے دے ویا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں دی زندگی گھنن دا اس کو کوئی حق نہیں۔ اس ایک جوان عورت کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی بیوہ، جن کا نام نسیم بی بی ہے، عمر 35 تو 40 سال ہے، ایک اس کا بچہ ہے 13-14 سال کا۔ وہ بچی اپنی والدہ دے سر دے تے اپنے پیکے بیٹھی، پیو تو اگے اس کا کون ہے، یتیم ہے، ہوں والدہ بھی لگی گئی، ہوں انہیں معصوم بچوں کا کہ بن سے۔ سوال تو یہ ہے نا، یہ ہوں جیل لگا ویسے، بچے رول ویسے، ماں اس دی بیوی دی والدہ بھی لگی گئی، سارا کتنی تباہی تھی گئی ہے۔ آدھے جی شہر تو بڑے حساس ہونے تے بڑے نازک دل دے ہونے، یہ جڑے سنگر لوگ ہونے، کیا یہ شہر لوگ یہ کام کریں دیں؟ کوئی تھوڑے اتنا صبر تحمل دا مظاہرہ نہیں تھی سکتا۔ وہ تیری ساس ہے یار، اگر تیک اس کوئی گال آنکھ بھی کی دی تو صبر کر بنے، کوئی مسئلہ کو نہیں۔ نال بازار دے لوگ، علاقے دے لوگ تے دے نہ کھڑوتے، لوگاں دی ہمدردیاں تیرے نال ہوئیں نا، لیکن اج لوگاں دی ہمدردیاں تیرے نال نہیں۔ اج لوگ تے کو ظالم آدھا پہ، کیونکہ تے ظلم کیتا ہے۔ روز معیشت جڑے یہ مقتول ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو آکسن کہ میرے مالکا اس بندے میں کو قتل کیتا ہے دنیا دے وچ، میں کو اس دا اجر دیو۔ اس ٹائم قاتل کے کرے سی سوچنا چاہیے، 4 جناں دی زندگی ہے یار، قتل و غارت دے وچ کیشے رکھی ہے۔ ہوں سہیل خان میں کو یہ دس کہ ہوں تک تیرے بچے مل گئے، تیری بیوی تک مل گئی ہے، کتھی ہے؟ کل اس بندے قتل تو بعد اپنی ایک ویڈیو بنا کے وہ سوشل میڈیا دوتے اپلوڈ کیتی ہے کہ میں اپنی ساس کو کیوں قتل کیتا ہے۔ یقین کرو کہ اس ویڈیو دے وچ اس بندے دے چہرے دے ذرا بھی پریشانی کونے، ذرا بھی ندامت کونے۔ ویڈیو بنانا کھڑوتا ہے تو ہلکا ہلکا مسکرانا کھڑوتا ہے۔ یہ صفاقیت دی انتہا ہے۔ ایک بندہ ایڈا وڈا گناہ کر کے، ایڈا وڈا جرم کر کے ویڈیو بناوے، اندے قرار جرم کرے تو اندے چہرے تے ندامت ہی نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے، تو اس چیز تے بھی سوال اٹھتا ہے۔ یہ ہوں سوشل میڈیا تے صفائی دینا پی ہے، تو اس کو سوشل میڈیا تے آونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو اندر اپنے خلاف اندر ثبوت ہے جہدے وچ وہ اقرار کرنا پے کہ میں اس کو قتل کیتا ہے۔ ہوں سارے اکثر نوجوان قتل و غارت تو بعد دستی سوشل میڈیا تے آ کے اپنے صفائیاں شروع کر دینے۔ یہ صفائی عدالت دے وچ دیونی چاہیے نا۔ سارا ضلع میاں والی قتل و غارت دے وچ یقین کرو، میں پنجاب وچ اس وقت پہلے نمبر دیتے آندا پہ، اتنی قتل و غارت ہے، کتنے لوگ میاں والی کو چھوڑ گئے اس دشمنی دی وجہ کو،
کوئی بکھر آئے بیٹھن، کوئی دریا خان آئے بیٹھن، کوئی کتا لگا گئے، کوئی کتا لگا گئے۔ اس دشمنی کو اتنے تنگ ہیں اتوں دے لوگ۔ کتنے لوگ ہیں جڑے اچھے لوگ ہیں، وہ صلح دی کوشش ہی کریں، صلح بھی کروائیں، لیکن اس کے باوجود ہی قتل و غارت نہیں رکتی پئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون دے تے عمل درآمد کو نہیں، انہاں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی قاتلاں کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ویندن تو اپیل کرندن بری تھی کہ گارا کر دو۔ جب تک انہاں کو قرار واقعی سزا نہ مل سی یہ جرم نہیں رک سکتے۔ میرا آخر یہ پیغام ہے اداروں کو کہ قانون دے تے سختی نال عمل کرایا میں نے، جڑے یہ درندے ہیں انہاں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ کہیں دی زندگی تا گھٹ بھر دیونا یہ کوئی اچھی گل تھا نہیں۔ ہر کہیں کو اپنی زندگی پیاری ہے، ہر کہیں کو اللہ پاک نے کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ کہیں دی زندگی دا گھٹ بھرے جا۔ موت تے زندگی اللہ پاک دا اختیار ہے، یہ اس دے ہاتھ دے وچ ہے۔ رزق تے موت یہ اللہ پاک اپنے ہاتھ وچ رکھیں۔ اگر یہ لوگوں دے ہاتھ وچ ہوئے نہ تاں ہوں تے دنیا ہی ختم تھی گئی ہوئے۔ بہرحال اساں تاں یہ دعا منگسوں کہ اللہ پاک سارے انہیں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک مرحومہ دی مغفرت فرماوے۔ اللہ پاک اس دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے تے یہ درندے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ جی دوستو، یہ آج دی ویڈیو ہے جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے۔ کل ملسوں وقت انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت ہاں۔ رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔